ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكو لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Саҳар қати ҷоимуда борон овда маълум ай, дар камера маълум нест. борон ай, ирӯз шанбе, муҳаммад дахона. гуфтам чанд қашид ба сари шир нарафтам. баъдаму як кадуи дигариро бояд меовардам, ҳамта дигар наёвардам. кором бисёр шид, ҳатто ба кори хонаам намерасидам. фақат ами агарод истусу анака имрӯз гуфтам шир биёрам. ҷирғотам тамом шуда, ба шири хонаги ҷирғот хоб мекунам. ана мерам шир мегирам, ҳамун кадуи дигари ман мегирим. меям иншоалло ирӯз мантуи кадугӣ мекунам. ҳазор раҳмати калон барои комментариҳое ки шумо навистем. ҳамаша хондам. иншоалло ҳозир табета бекор тарак шавам, ҳама комментариҳода ҷавоб менависам. борон сахт шид тамошобино, таптар шидам. ина кадум да и банка ширмай куркам таптар шид. борон сахта шояд кози маълум бошада. ов борон маълум нестаям хела кайсмакунам. давида бурам карат кадура гирифта будам. кадами навистаги буд ки ячи кадуда калеска катайсака. анака каду то хонара катайса мекунам. ҳишка нест да куча. ҷая мардак асп шуда вондеист. тамом. пирожни мо тамошобинони азиз шави дароз бигем истод. саракиша задам. шави дароз истод. шавма як кусокак шабрида хӯрда будам. вақте кӯдакора хов кардам, хуфта нахондум, ба як кусокак шабридам. хушрӯ ба маззаи хушрӯ буда. ҳозир бо вапше мулоими хушрӯ шуда. ҳозир мебинем. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. ина ҳамун хатам дидам, иша каҷалатар буридам. хай ҳозир мебинем. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. бинед чӣ хел мулоимаки хушрӯ. маззашам аҷоибот. пирожни ҳаққунӣ шуда. тамошобино, якта кадура шушта овардам. килёнкаи усталам безеб шудаги буд. килёнкаи нав партофтум, кандам партофтумша. фотима айлавлакош омада дарондаги будакша, чанд ҷои дигааш даридаги буд. хулоса килёнкаи нав да ана ҳозир ака кадура мебарам, тоза мекунам, тиёрка мекунам. як ҷоя бо шумо мантуи кадугӣ мекунем. муҳаммад дахона имрӯз вахатной ҳама каса сарҷамак мехӯрем албетта иншоалло. дӯстони азиз, имрӯз хостам ки дар вақти манту тайёркунӣ каме бо шумо суҳбат кунам ва ба якчанд саволҳое ки тез дода мешавад ҷавоб диҳам. шумо савол метиҳед ки шавҳартон айзанш ҷудо шуд? не, ҷудо шудагӣ неста, зиндагонӣ доранд. дар шаҳр мабошад, дар қишлоқ чихеле ки мебинед. ва барои подписчикое ки нав дар канали мо подписатсия кардагиянд мепурсанд ман чанд солаи, ман кадом шаҳрам. ман зодаи бигем шаҳри ҳисором, 29 сола. дар шаҳри Новосибирск ҳозир зиндагӣ дорем. дар як қишлоқаш 130 километр аз шаҳр дорем. қишлоқи Тагучин. соҳиби 3 кӯдак, 2 бача, 1 духтар.
و در ویدیوهای من شما چه خیلی روزهای من میگذره، من به چه کارها مشغول هستم برای شما را نوار میکنم. من پیشکی میگم یگام پخت پسکنی ماهر مشهور نیستم، یگام تورت پز گلمانی مشهور نیستم. برای که روزی گذشته پیروگ تیار کردگی بودم، 2 تا یا 3 تا کامنتار رسیدگی بود که پخته نمیتونی نکن، گل مانده نمیتونی نکن. شما میتونین این هنری شما میتونین مرحمت یوتیوب برای همه مرحمت شما را ویدیو کنین مونین با ما شما را تماشا میکنیم، لایکمون دریغ نمیداریم میمونیم. لیکن من میگم که ما برای خودم و اویله خودم وی پیچکای خود من ناف میبینم. هسته مگازین دا میبیرن سویجی ارزونه که ریت که بگم به حد یک اگر نخرم زینیتی بد نباشم، همه وقت پخت پزی خانم برای خودم فرزندم خودم میکنم. اون چیزی که من میپزم، اون چیزی که من پخت پز میکنم، پیروژنیک تور چیزی که میپزم فرزندای من همش میخرن، خودم قطعیشون میخرم. مقصد اون چیزی که من نمیپزم که ما بریم پرتویم اسراف نمیکنیم، چنین خودمون میکنیم میخریم. این نمیخواد تماشا بینم. برای سخنهایی که کارتوشکا چیندم گفتن سلامتی نگاه دارین راست میگیم. بعدی کارتوشکا چیندگیم لیکن به حد میان دردی سخت شدم. برای چی سراسیمش کردم در روز چیندمش، برای که گفتم امی برف نبوره و مایلی باران بوره دتای باران چیندم امی اندکی برف نبوره گفتم که بعد چخلا برف بوره تیز سرماش میزنه کارتوشکا رنگ اوای. بگم 4-5 ساعت هم خمیان درد پوچه درد شدم. خیلی الحمدلله عزیز سوز هستم. هزار رحمت که غمخوری میکنین. بسیار مادرایی هستن که سخنه بهترین خچونه می نویسن. من از کامنتاریایی که مادرای کلان سال می نویسن یک بگم درس عبرت برای من میشه. من یک چیز نمیگیرم ای کامنتاریا برای خدمت. وقت‌های میشه که مقصد من جواب دادن نمیتونم، لیکن من کوشش میکنم کامنتاریا دا جواب بدم در ویدیوهام. لیکن بسیار بخشش زیاد که همش میخونم، لیکن همین جواب دادن کمتر برای من مشکل. مقصد هم کاری بیرون هم کاری خونه همش ده من همین خدم تا قایم چه خیلی که میبینین. سالی 2011 سال همه شهری نوسیبیرسک آمدگیم. سالی 2013 سال شوهر کدگیم. تا حال بگم با همه شوهر صاحب 3 تا فرزندم. مقصد چه خیلی که میبینین در همین قشلاق با فرزندم روز به سر میبرم. این معلومات تنها برای پدپیچکانی نو بود، برای که بسیار میپرسن مخفی باشه. مقصد بخشش که مخفی باشه نگوین، نه مخفی نیسته. مقصد آن چیزی که عیان هست حاجت به بیان نیست. ما چه خیلی که چیکار میکنم چه خیلی میکنم همش بهرش ما نوار میکنم. بزیبم بیایا نوار میکنم، خوراکم خوشرورم بیایا نوار میکنم. لیکن همه پخت پز هم اوقاتم بگم یکم چیزی که شیرینی میپزم خودم در محقولای خودم میخرم. بگم با اشتهای طعام کده مقصد با سری بلند خودم میخرم. با چی گفتنیم با سوالاتون بتین در کامنتاریا نویسین. با کوشش میکنم که سوالشمو در پر را جواب تیم. امیدوار هستم که یگام تا خفه نکردم به این سخنهای گفتگیم. اگر خفه کرده باشم پیشکی عذر زیاد میخواهم. در اول کمتر منتوی گیردک کردم، بعدا در آخر منتوی گیردک یگام بار کدگی نبودم. ینگم همینجا آمدگی بود یا بار کده بود، به حد خوشرو کدگی بود، اهمیتش ندادم. اگرنی خوشرو یاد میگرفتم. خیال کردم که نتونستم قخشو نامدک. بعدا زوالام هم خطنه کردم، گفتم منتوی تاجیکی خدمانه میپیچونم. تیز همینجا گفتم خیلی چم یک تا کدن در کارم بسیاره. همین یک تا زوالای کلان اینترنه که خوشرو کنم. تیز پیچونده گیرم شد گفتم. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكو. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر.
لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا дӯстони азиз ина ҳама акша печондум листора рӯған кардам мантора мондум манторам рӯған кардам ака бигем ки тонистам натонистам ба фикрам ки натонистам ман якум бора хеле модара мекунам ҳамҷо янгама хушрӯ нигоҳ накардам ки ёд мегирифтам агар ай интернет я ду бор тамошо кунам иншоаллоҳ ёдаш мегирам тоҷики хадмона печондум овуш ҷӯшидасте анака мемонамаш дар пилта мантои закасной тайёр шуд тамошобино анакози дар листо бигирам шуна дар листо дар лалиё бигирам шуна абед кунем мо тамошобино ина мантура бардоштум аҷоибот фасонак омадай ҳози мазаша начашидам ҳози якташа чашидам мазашам гав мезанам ина иҷа шербачои ма бигем и видеои оилавии хонагӣ мешавад ина фотимаи хулиган як ҷону мешна мегум аю пеш акоҳош биши фотима ноз дора бисмиллаҳи роҳмани роҳим нахӯя беҳад ба мазаи хушрӯ омадай модари шӯи таом касони хурдесиам ба шумо низ ҳамчунин тамошобинони азиз им ҳамим рӯзи дароз ман дар инами хонаи майдаҳак рӯз ма бегаҳ кардам якта ман инами гашничора решаҳоша қайчӣ кардам иҷа гашничое ки қоқи охирон даравида будам уҷа укробоҳан аиҷа гашничои таре ки будан ку ай ҳаваё якум рӯз ҳама вай тарои иқашҷазир шидам бировардам шона боқӣ мондаша ҳамаша решаҳоша бридам бигем қоқакак ҷудошон кардам ина бине қоқан тинакшон кардам ҳамаша тинак кардам трезара болаакша ҳуй мондам шамолшон бизана мегум ака қоқшон мекунаму ба банча мекунам мебандам ягом ҷода кажолшон мекунам ягом оши бридада мастовада бигем ягом чизда беҳад хушрӯ мебиёя камакакша мегирӣ дамо алқо да овакш меандозӣ ба мазаи хушрӯ мешава ина укробош меҳнатои ман ҳамихе саром адар гирифт дастаи қайчӣ кини яхай ҳазор бори шукр тамомшон кардам бегаҳи рӯз шуд тамошобино гуфта ҳамид сатил чинди 4 сатил чинди тамом не картошкаҳои нами қашдандата 4та 5та 6та 7та лимчоҳои яхелаш хай камтар пиртара яхелаш нимтара не ким и лимчоҳо 50 килоян ку лимчоҳои калон хай инам хали картошкаҳоро ҳамаша лимча кардам шумо фикр карде камакак шуда не хай созан не ким иё бисёр нестан ҳар сол мақсад 6 тонна мегирифтем 7 тонна мегирифтем лекин ҳамаи заминда мешнондем исол я лимча шинондагӣ будем ҳамиқа гирифтем барои закоташ ҳамаша мақсад шавҳарам худаш медонанд ма ами чиндан буд лимча кардан буд ина чиндам ҳамаша ҷобаҷо кардам бигем ҳозираш дахай ҳаво минусавои хунуки бад нестая дами калидори салқинак мондагим шуна бинем ҳаво хунук шава мақсад бо погри дорем да хона погришон медорем имрӯз камакак эфир кардагӣ будам гуфтан картошкаро итокша нишон надоди ки хулоса чанд қашидан чӣ хел шудан ана гуфтам имрӯза наворумда нишон метим ки ман обши чанд қачиндам инам қачиндам ҳамашда шукронаи худованд баракатчатияка бо шумо бошад тамошобинони азиз дар инҷо худоҳофизӣ мекунам влоги имрӯзама ба анҷом мерасонам имрӯз беҳад хаста шудам кати ами
гашничо хай бо ирӯз ман ту кадам кӯдакода кори чӣ бигӯм, кори кам дар назар кам метавад, не ки кораш беҳад бисёр буд. Ҳамин гашничора мантура молумолуш бисёр буд. Беҳад хаста шудам. Влог каман боша хай қадраш кунед, лайкотона дариқ надоре, ҳатман лайк монед. То наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон.